ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହିଥର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମକର ରାଶିରେ ଏକ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ମନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଆମର ପେଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହା ଏକ ନିୟମ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ପନିପରିବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଉପହାର, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କିଛି ପନିପରିବା ତାମସିକ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ଶିବ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପରିବେଶ ଶିବ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଦିନ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଘିଅ ବଦଳରେ ନିଆଁରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପରି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବାଇଗଣ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାଇଗଣ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ତିଥିରେ ବାଇଗଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ କାରଣ ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ହେଉଛି ବାଇଗଣକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବାଇଗଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୀଜ ଥାଏ, ଯାହା ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ କାମନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ସଂଯମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ରାତ୍ରି। ଆମକୁ ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିବ ଉପାଦାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବା। ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣ କଢ଼ି କିମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତା ରାନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଋତୁରେ ବାଇଗଣ ପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ। ଅଜାଣତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଏବଂ ପୂଜାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା କିଣିବା ସମୟରେ ବାଇଗଣକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାଟି ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ପନିପରିବା ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପନିପରିବା ସିଧାସଳଖ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ପନିପରିବା ହେଉଛି ମୂଳା। ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୂଳା ଏକ ସାଲାଡ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁନାହୁଁ, ଆମେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ମୂଳାକୁ ଏକ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆସୁରିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ କାଳରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ରାତ୍ରିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ମୂଳା କାଟି ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏହାର ବାସ୍ନା ପରିବେଶକୁ ଭାରି କରିଦିଏ। ଏହି ବାସ୍ନା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ କାଟିଦିଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଚନ୍ଦନ ପରି ମୂଳାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉଭୟ ଥାଏ,
जदि आपण एही दिन मूला परोटा किंबा पनीपरिबा तैयारी करती तेबे बुझी जातु जे आपण आपणक घरे रोग को निमंत्रण करुछंती। यह विश्वास करा जाए जे एही दिन मूला खाइबा द्वारा व्यक्तिर बुद्धि कलुषित होई पारे एवं से एपरी भूल निष्पत्ति नहीं पारे जहा पाई से सारा वर्ष पश्चाताप करिबो। आपण कौन चाहती जे आपणकर गोटे छोटिया भूल आपणकर सारा वर्षर परिश्रम को नष्ट करि देउ, आपणक गृहरे दारिद्रता आणु। तेणु आपण एही पनीपरिबा ठारू महाशिवरात्रि दिन दूरे रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा तृतीय एवं सबुठारू गुरुत्वपूर्ण पनीपरिबा विषय रे। तेबे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा आपण जानि रखिबा उचित जे अनेक लोक भाबंती जे आमे उपवास करूनाहु आमे खाई पारिबु। यह सबुठारू बड़ भूल धारणा। महाशिवरात्रि समग्र ब्रह्मांड उपरे प्रभाव पकाई थाए। आपण उपवास करंतु किंबा न करंतु, जदि आपण सेही दिन घरे रोषेई घरे एही सबु जिनिस रांधुचंती तेबे समग्र परिवार पाई नियम पालन करबा बाध्यतामूलक। जदि परिवारर जणे भी मध्य सदस्य नियम भंग करंती तेबे एहार प्रभाव समस्त सदस्य मानक उपरे पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानिबा तृतीय परिवाटी विषय। तृतीय रे हेउची पियाज एवं रसुण। आपण कहि पारंती जे आमे एहा जानु, किंतु अपेक्षा करंतु एहा पछरे एक गभीर रहस्य अछि जहाँ आपण जानि नाहंती। लोक माने प्रायतः भाबंती जे केवल उपवास करुथिबा लोक माने पियाज एवं रसुण ठारू दूरे रहिबा उचित, किंतु शास्त्र अनुसारे शिवरात्रि रे घरे एही जिनिस रखिबा मध्य अशुभ। एथिपाई समस्त परिवार एही दिन पियाज रसुण ठारू दूरे रहिबा उचित। पियाज एवं रसुणर उत्पत्ति समुद्र मंथन सहित जड़ित। जेतेबेले राहुंकर मुंड कटिगला तांक रक्तर बुंदा पृथ्वी रे पड़िला जहा पियाज एवं रसुण को जन्म देला। तेणु जदिओ एगुड़िकरे आरोग्यकारी गुण अछि सेमाने प्रकृति रे राक्षसी। महाशिवरात्रि रे ग्रहर स्थिति एपरि रहुछि जे आम शरीर ग्रहणकारी भावरे कार्य करे, महाजागतिक शक्ति को शोषण करे। पियाज एवं रसुण हेउछि तामसिक खाद्य जहाँ आम शरीर रे आलस्य अज्ञता एवं क्रोध सृष्टि करे। जदि आपण एही दिन एही सब पनीपरिबा खाउछंती तेबे आपण प्रभु महादेवଙ୍କ आशीर्वादरु वंचित हेबे। तेबे बंधु माने आउ एक जिनिस अछि जाहाकु लोक माने प्रायतः डाली भाବରେ व्यवहार करंती, ताहा हेउछि मसूर डाली। मसूर डाली को गाईर रक्त सहित समान बोली विवेचना करा जाय। एही दिन मसूर डाली रांधिबा किंबा खाइबा एक महापाप होइथाय। तेबे एबे प्रश्न उठुछि आमे कोन खाइबा उचित? जदि आमे एही पनीपरिबा न रांधिबा तेबे कोन रांधिबा शुभ हेबो? एहार उत्तर मध्य पुराण रे रहिछि। महाशिवरात्रि दिन आपण कखारु रांधि पारिबे। कखारु को सबुठारु पवित्र एवं सात्विक पनीपरिबा भाବରେ विवेचना करा जाय। एहाको खाइबा द्वारा मन शांत हुए एवं शरीर हालुका हुए, जहा द्वारा प्रार्थना एवं पूजा उपरे ध्यान देबा सहज हुए। एहा सहित आपण कंचा कदली मध्य रांधि पारिबे। एही समस्त पनीपरिबा सात्विक वर्गरे रहिथाय एवं भगवान शिवंकर प्रिय। तो बंधु माने ध्यान देई सुनंतु। प्रातः आमे एही नियम गुडी को अणदेखा करिथाउ, सेगुडी को अंधविश्वास बोली भाबिथाउ। आमे भाबु भगवान भक्तिर भोकिला, से खांती नाही कि पियंती नाही, एथिरे तांको पाई कोन पार्थक्य पड़िथाय। एहा सत्य जे भगवान भक्तिर भोकिला, किंतु एहा मध्य सत्य जे मन मध्य खाद्य परि। जदि तुमर खाद्य निजे पवित्र नुहे तेबे तुमर मन किपरि पवित्र होई पारिबो? अशुद्ध मन सहित करा जाइथिबा पूजा केबे फल देई न थाए। फेब्रुआरी 15 तारिख हेउछि आपणकर पूर्व पाप को धोई एक नूतन आरंभ करिबार सुजोग। सेही दिन ब्रह्मांडर द्वार खोली जाए। जदि आपण टिके संयम आपणकर जीभ उपरे टिके नियंत्रण रखंती तेबे महादेव आपणकर थली को खुशी रे पूर्ण करिवे। कल्पना करंतु सेही राति जेतेबेले समग्र विश्व शिवंक भक्ति रे बुड़ी रहिबो, मंदिर रे घंटा बाजिब, धूपर सुगंधी वायुमंडल रे परिपूर्ण हेब एवं सात्विक खाद्यर सुगंध आपणक घरे व्यापी जीव। जेतेबेले तुमे पवित्र मन एवं पवित्र शरीर सहित महादेवंक सम्मुखरे हाथ जोड़िब, सेही शक्ति सीधा सड़क तुम भितरे प्रवेश करिब। तुमे अनुभव करिब जेपरि कोनोसी शक्ति तुमको सुरक्षा देउछि।
किंतु कल्पना कर जदि सेही मुहूर्त तुम घर पियाज रसुण किंबा बैगुण रंधा हेबार बास्ना दिए तेबे सेही पवित्रता भांगीजिब। सेही रातिरे सक्रिय थिबा नकारात्मक शक्ति तुम घर प्रति आकर्षित हेब नाही, बरं नकारात्मक शक्ति आकर्षित हेब। तापरे समस्यार एक काल आरंभ हेब। असुस्थता, आर्थिक असुविधा, पिलामानंकर पाठ पढ़ारे आग्रहर अभाव एवं स्वामी स्त्री मध्य द्वंद्व एसबु सेही नकारात्मक शक्तिर परिणाम। तेणु आपण माने एई सबु पनीपरिबा ठारू महाशिवरात्रि दिन दूरे रहिबा उचित। एही नियम गुड़िक आपण पालन करिबा उचित। आपणक घरर महिला मानंकु, माँ मानंकु एवं भौणी मानंकु पूर्वरु कहि दियंतु एही दिन बजाररू टमाटो, मूला, पियाज, रसुण किंबा लंका किणवा उचित नुहे, बरं गोटे दिन पूर्वरु रोषेई घर सफा करने गंगाजल सिंचन करी रोषेई घर को पवित्र करंतु, कारण रोषेई घर होउछि घरर केंद्र। जदि रोषेई घर पवित्र तेबे समग्र घर पवित्र। एही भिडियो रे एई सबु कथा मोर आपणको कहिबार उद्देश्य आपणको भयभीत करिबा नुहे, बरं आपणको सचेतन करिबा। प्राचीन काल रे आरसी मुनि मानक द्वारा तैयारी नियम पछरे गभीर विज्ञान रहिछि। सेमाने आम शरीर एवं मन उपरे ग्रह गतिर प्रभाव जानिथिले। सेमाने जानिथिले केउ दिन केउ खाद्य आम पई विष होई पारे एवं केउटी अमृत होई पारे। आजिर आधुनिक विज्ञान मध्य वर्तमान यह साधारण हेबारे लागिछि जे खाद्य आमर अवचेतन मन उपरे गभीर प्रभाव पकाई थाए। तेबे आपण कोन प्रतिज्ञा करूछंती जे एही महाशिवरात्रि रे आपण एही तीनोटी पनीपरिबा आपणक गृह रे प्रवेश करबाको देबे नाही? दयाकरी मंतव्य रे हर हर महादेव लेखि आपणकर उपस्थिति को चिन्हित करंतु। एवं हाँ, आउ एक गुप्त कथा जहाँ बहुत कम लोक जानती, महाशिवरात्रि रे लुण मध्य कम व्यवहार करा जिबा उचित। जदि संभव हुए तेबे केवल संधैव लवण व्यवहार करंतु, जहार लुण परिहार करंतु। साधारण लुण को आपण परिहार करंतु। यह आपणक शरीर रे जल संतुलन बजाय रखिबो एवं आपणकु अधिक समय पई ध्यान रे बसिबाकु मध्य ऊर्जा प्रदान करिबो। मने रखंतु 15 फेब्रुआरी 2026 आपणकर भाग्य बदलाई देई पारे। एथिपाई केवल टिके सतर्कता एवं भक्ति आवश्यक। भगवान शिव बहुत शांत अटंती, बहुत ही भोला अटंती। से एक गोटे लोटा जल रे मध्य आपणक उपरे खुशी होई जिबे, आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे, किंतु से रुद्र मध्य अटंती। जदि आपण जानी सुनी नियम उल्लंघन करूछंती तेबे आपण तांको क्रोधर मध्य सम्मुखीन होई पारंती। दारिद्र्य एवं दुख को निमंत्रण करंतु नाही। आपणक घर को एक मंदिर परि पवित्र रखंतु। सात्विक खाद्य रांधंतु एवं तापरे देखंतु जे महादेवंकर आशीर्वाद आपणकर समग्र परिवार उपरे किपरि वर्षा हेब। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखिबे।